We came where the salmon was so many, so steady, so spaced, so far ranged. On the inner map, England could edge only the sooty twilight of South Yorkshire, hung with a drumming rift of Lancasters, till the world had seemed capsizing slowly. सालमन एक किस्म की मछली, स्टडी, हमवार या मुस्तकिल, स्पेस्ड, फासले पर होना, सूटी, स्याह, ट्वाइलाइट, रोशनी का जुटपटा, साउथ, जनूबी, यॉर्कशायर इलाके का नाम, हंग, लटके होना, ड्रमिंग ड्रिफ्ट, शोर करना, लैनकास्टर्स, रियासत का नाम, कैप्साइजिंग, जहाज़ या कश्ती का उलटना. became where the salmon were so many. हम दरिया में उस जगह पहुँचे जहाँ मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी. so steady, so spaced, so far aimed, जो बिल्कुल हमवार और हमसे ज़रा फासले पर थीं. on their inner map, अपने अंदरूनी नक्शे पर, इंग्लैंड could edge, इंग्लैंड इजाफा कर सकता है, only the sooty twilight of साउथ यॉर्कशायर, जनूबी यॉर्कशायर में रोशनी के स्याह झटपटे या हल्के से धुंधलुके का, hung with the drumming rift of Lancasters, और उस धुंधलुके में लैनकास्टर रियासत में शोर करती हुई घंटियाँ लटक रही थीं. till the world had seemed capsizing slowly, और उन घंटियों का शोर या वो घंटियाँ उस वक्त तक बजती रहतीं जब तक कि दुनिया समंदर में आहिस्ता आहिस्ता उभरते हुए जहाज़ या कश्ती को देख ना ले. Solemn to stand there in fallen light, waist deep in wild salmon swaying mast, as from the hand of God. Solemn, तन्हा, fallen light, मध्यम रोशनी. Solemn to stand there in fallen light, हम वहाँ मध्यम रोशनी में तन्हा खड़े थे. waist deep in wild salmon swaying mast, कमर तक हम दरिया में थे जहाँ से मछलियाँ झुंड की सूरत में लहराते हुए हमारे पास से गुजर रही थीं. as from the hand of God, और वो ऐसे आ रही थीं जैसे कि सीधा वो खुदा के हाथ से आ रही हों. हम वहाँ मध्यम रोशनी में कमर तक दरिया में खड़े हुए थे जहाँ से मछलियाँ झुंड की सूरत में लहराते हुए हमारे पास से ऐसे गुजर रही थीं जैसे वो खुदा के हाथ से आ रही हों. There the body separated, golden and imperishable from its doubting thought, a spirit beacon lit by the power of salmon. There the body separated, यहाँ पर जिस्म अलग हो गया, golden and imperishable, कभी ना फना होने वाली सुनहरी, from its doubting thought, मशकूक सोच या जहन से. यानी यहाँ पर हमारा जिस्म कभी ना फना होने वाली सुनहरी और मशकूक सोच या जहन से अलग हो गया. A spirit beacon, रोशनी का एक मीनारा, lit by the power of the salmon, उन मछलियों की ताकत से रोशन हो गया. यानी उन मछलियों से निकलने वाली नकरई रोशनी ने हमारे जिस्म या रूह को ताकत बख्श दी. imperishable, फना ना होने वाली, spirit beacon, रोशनी का मीनारा. that came on and kept on coming, as if we flew slowly, their formations lifting us towards some dazzle of blessing one wrong thought might darken. Formations, शुबाहत या शक्लो सूरत, dazzle, चंदियाहट, darken, अंधेरा करना या मुबहम करना. that came on and kept on coming, जो मुसलसल या लगातार झुंड की सूरत में आती रहीं और आती ही रहीं. as if we flew slowly, हम महसूस कर रहे थे कि जैसे हमें आहिस्तगी से ले जाया गया हो. their formations lifting us towards some dazzle of blessing, उनकी शुबाहत या शक्लो सूरत हमें इल्हामी नेमतों की चुंदियाहट की तरफ ले जा रही थी. one wrong thought might darken, एक गलत सोच
اس سارے منظر کو دھندلا سکتی ہے یا یہ سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ ہم محسوس کر رہے تھے کہ جیسے ان کی شباہت یا شکل و صورت ہمیں آہستگی سے الہامی نعمتوں کی چندیاہٹ کی طرف لے جا رہی ہو، اور ایک غلط سوچ اس پورے منظر کو بدل سکتی تھی۔ As if the fallen world and Salman were over، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ گری ہوئی دنیا اور سالمن مچھلیاں ختم ہو جائیں گی۔ As if these were the imperishable fish، اور جیسے کہ یہ مچھلیاں لافانی ہیں۔ They had let the world pass away، انہوں نے یعنی ان سالمن مچھلیوں نے دنیا کو اپنے پاس سے گزرنے دیا۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن ان مچھلیوں کو دوام حاصل ہے۔ There in the mauve light of drifted lupins they hung in the cupped hands of mountains made of tingling atoms۔ mauve پرپل یا ارغوانی رنگ، ڈرفٹڈ امبار، لیپنس سمندری یا دریائی پودے کا نام، ٹنگلنگ سنسنی سے بھرپور۔ There in the mauve light of drifted lupins، امبار یا ڈیر لگے ہوئے دریائی پودوں کے ارغوانی روشنی میں، they hung in the cupped hands of mountains، وہ مڑے ہوئے پہاڑوں میں ظاہر ہو رہے تھے، made of tingling atoms، جو سنسنی سے بھرپور ذرات سے بنے ہوئے تھے۔ It had happened، ایسا پہلے ہو چکا تھا۔ Then for a sign that we were where we were، two gold bears came down and swam like men beside us and dived like children۔ Then for a sign that we were where we were، پھر یہ ایک اشارہ تھا کہ جہاں ہم تھے وہیں پر تھے۔ Two gold bears came down، دو بورے ریچھ نیچے آئے، and swam like men، اور آدمیوں یا انسانوں کی طرح تیرے، beside us ہمارے قریب ہی، and dived like children، اور بچوں کی طرح غوطہ زن ہوئے۔ پھر دو بورے ریچھ نیچے آئے، آدمیوں کی طرح ہمارے قریب ہی تیرے اور بچوں کی طرح غوطہ زن ہوئے۔ And stood in deep water as on a throne، eating pierced salmon of the talons۔ pierced چھید کرنا، talon شکاری کا پنجہ۔ And stood in deep water as on a throne، اور گہرے پانی میں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کہ کسی تخت پر ہوں۔ eating pierced salmon of their talon، اور اپنے پنجوں سے سالمن مچھلیوں کی چیر پھاڑ کر کے کھانے لگے۔ اور گہرے پانی میں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کہ کسی تخت پر ہوں، اور اپنے پنجوں سے ان سالمن مچھلیوں کی چیر پھاڑ کر کے کھانے لگے۔ So we found the end of our journey، so we stood alive in the river of light among the creatures of light، creatures of light۔ So we found the end of our journey، اس طرح ہمارے سفر کا اختتام ہوا۔ So we stood alive in the river of light، اور اس طرح ہم روشنیوں کے سمندر میں زندہ کھڑے رہے۔ among the creatures of light، creatures of light، منور یا روشن مخلوق کے درمیان۔ اس طرح ہمارے اس سفر کا اختتام ہوا اور ہم منور یا روشن مخلوق کے درمیان روشنیوں کے سمندر میں زندہ کھڑے رہے۔